pfumela ku ta hikwalaho ka ku twa na ku twa ku ta hikwalaho ka ku yingitwa rito ra Xikwembu. Se loko mi ri na ku pfumela ivi mi ya twa mi ta kota ku ya twa hikwalaho ka rito ra Xikwembu. Haleluya. Kambe lava lavaka ya vulavula hi mhaka ya ku ri or hi nhlokomhaka ya ku ri lava tshembaka Xikwembu lava langutisaka eka Xikwembu va ta hanya. Who looks unto God will live. Hallelujah. Loyi a langutisaka emahlweni ka Xikwembu u ta hanya. I rito ra nhlokomhaka leyi lavaka ya chumela hi yona lavaka ya vulavula hi rona Xikwembu xi katekisa kambe hi ku hatlisa i ri Yesu Kreste loko hambi hi nga hlaya Yesu Kreste i ri eka buku ya John chapter 4 verse 23 loko a hlamula nsati wa Musamariya, the Samaritan woman, a ku ri Yesu swi tsariwile leswaku ri ku ta va na vagandzeri na sweswi va koho lava nga ta gandzela tatana hi mbilu na moya hikuva Xikwembu i mhaka lexi hi lavaka. Se swi kahle emahlweni ka Xikwembu ku ri hi va vagandzeri hi mbilu na moya hi mhaka swi laviwa hi Xikwembu. Loko va mugandzeri hi ku ri lava ku tsakisa Maluleke, loko va mugandzeri hi ku i lava ku vona ku ho nghena kereke kumbe ya kerekeni a wu nge vi munhu loyi a nga hetisiseka emahlweni ka Xikwembu. Migandzeri wa ntiyiso hi mbilu na moya wa tikomba u tikomba hi mintirho whether yi beta or yi nga beti u ya koho kerekeni. A hi munhu wa ku tsariwa ndzhaku i munhu loyi loko nkarhi wo tala hi yena kumaka yena intercession i va koho hi nkarhi wihi na wihi a nga nidi ku foneriwa ku come to church. I munhu loyi a nga mi dzunisi hi mbilu na moya loyi a nga na ku twisisa leswaku who is God i mani Xikwembu. Yesu a hlamula n'wansati wa Musamariya a ku ri eka nkarhi lowu nga ndlula na le ka nkarhi lowu ku ta laveka vagandzeri or ku ta va na vagandzeri lava nga ta gandzela tatana hi mbilu na moya hikuva swilo leswi hinkwaswo leswi i swilo leswi Xikwembu swi swi lavaka kumbe swilo leswi Xikwembu swi swi tsakelaka. Haleluya. Amen. Se hi loko na haya ritweni ra Xikwembu khale ku hinkwavo lava langutisaka eka Xikwembu va ta hanya. Hinkwavo lava va langutisaka emahlweni ka Xikwembu va ta hanya. Why ni vula leswi? Ni vula leswi mhaka ya ku ri rito ra Xikwembu eka Luka 17 eka buku ya Luka 17 verse 11 to 19 ri siku rin'wana Yesu loko a karhi a famba eka muti wa Yerusalema a karhi a famba ku a nghena hi le xikarhi ka Samariya na le Galileya. Yi loko a kha famba a vona vakulukumba va 10 lava khomiwe hi nhlokono. Vavanuna lava a va khomiwe hi leprosi a va khomiwe hi nhlokono hikuva a swi tsariwile eka rito ra Xikwembu eka Levitika leswaku swi vulavula hi Muxe leswaku ri munhu loyi a nga na ta vabya vuvabyi byihi na byihi before a vuya endlwini ya Xikwembu before a vuya ta hlangana na vanhu i fanele ku ti basisa. Se hi nkarhi lowu va Muxe lowu eka Levitika a ku bohiwe nawu ku loko munhu a ri na leprosi a ri na nhlokono i fanele ku suka a ya tshama a ri yexe a wa ha tshami na van'wana vanhu hi mhaka ku ta tluleta na van'wana. Se vakulukumba lava a va tshama va ri voxe le a va tshame koho hikuva a swi tsariwile ku ri vanhu va fanele va tshama va ri voxe lava va nga na nhlokono until nhlokono yi horisiwa. Loko yi horisiwa a wu fanele u ta ndlwini ya Xikwembu u ta hlangana na vaprista lava va nga ta ku endlela mhamba kumbexana va nga ta ku endlela ku hisela magandzelo hi ku tisa matuva u tshama 7 days u nga hlangani na vanhu. Yesu loko a fika a nga yangi hi swona leswi swa ku ri a wu hlangana na vahlokono a kuma vavanuna lava 10 lava va vabya nhlokono ivi a va vona. Loko a va vona va sungula ku huwelela eka yena va ku hosi yi tele vusiwana. Loko Yesu a va vona yi ri ina va ku fambani. Loko a ku fambani mi ya byela vaprista hikuva Yesu a swi tiva ku ri hikuva hlamula a va na ku horisiwa. Vakulukumba lava ivi va famba ku famba na va 9 loko yi 1 loyi loko a vona swa ku horisiwile yi a jika a vuya a nanda Yesu a fika eka Yesu a ti cukumeta milengeni ya yena a sungula ku n'wi dzunisa. This 9 yi chuze ku famba ina yi horisiwile mara this one guy u ya eka Yesu a ya n'wi dzunisa hikwalaho ka ku horisiwa nhlokono. Wo ni ku byela swin'wana ina a va khongelela namuntlha va horisiwa mfundhisi mara a va nge heti ka wena i nga va vona ekerekeni hikuva va fana na vavanuna lava 9 lava horisiwa nhlokono a va yanga ya dzunisa Yesu. Wanuna loyi 1 loyi hi yena a nga famba a ya wela eka Yesu a sungula ku n'wi dzunisa ina a horisiwe nhlokono mara a nga vangi na makatla a nga vangi na ku tinyungubyisa a tsutsuma eka vona ku ya tibuma ku ni horisiwile. Yi ri tsutsuma a nanda Yesu a fika a ti wisela ka Yesu a sungula ku dzunisa Yesu.
swi na nkoka ku ri loko hi horisiwile loko hi dilivhariwile hi maintaina hi ku endla mikhenso swi na nkoka ku ri loko Yesu a nghenelerile hi va na mikhenso ka yena na ku khensa na ku appreciate ku ri Yesu namuntlha i na ni horisiwile eka vuvabyi bya mina ku ri Yesu namuntlha nhloko yi fambile HIV yi fambile high blood yi fambile ni sugar diabetes is gone you must go and worship him you must go and give him the thanks and the appreciation hi ku endla sweswo i ku maintaina that deliverance se van'wana loko va horisiwile loko va khongeleriwile na ku fonela ku ri ni khensa xikwembu xa wena a va ha swi endli van'wana hambi va horisiwile ku vuyela ekerekeni ku ta nyika vumbhoni a va ha swi endli vona va ya ku rejoyiseni na ku tsaka ku ri himpela xikwembu xi ni hanyisile van'wana va tlhela va bazela va ku i yo kotlanisa i yo kuma se ni tlhela ni horisiwe i yo kuma xikwembu se xi nghenelerile kasi ku ri xikongelo xa wena mfundhisi i munhu wa ntima wolowo ni kha ni vulavula hi mhaka ya ku ri loyi a langutisaka eka xikwembu u ta hanyisiwa loyi a langutisaka eka xikwembu u ta hanya hallelujah anyone who looks unto God will live i ta hanya hallelujah un'wana na un'wana loyi a langutisaka eka xikwembu u ta ya a ya hanya loko ri tirha xikwembu ri vulavula leswi leswaku un'wana loyi a langutisaka eka xikwembu u ta hanya swi tiyisisiwile swi leswi swi vulavuriwile i na van'wana va swi endlile hi mhaka leyi ri tirha xikwembu eka Tipisalema 1:21 verse 1 ri ku ri ku pfuneka ka mina ku ta huma kwihi ndzi tlakusela matihlo ma mina etintshaveni na mavoko ma mina eka Yehovha xana ku pfuneka ka mina ku ta huma kwihi ivi xikwembu xi hlamula ri tirha xikwembu ri hlamula ri ku ta humeka mina hikuva ndzi mihlayisi wa Israyele ndzi nge pfumeli leswaku nengo wa wena wu rhetemuka se na wena loko wo langutisa eka xikwembu xi nge pfumeli leswaku nengo wa wena wu rhetemuka hikuva wena u langutisa eka xikwembu hi yo mhaka ndzi ku ri nhlokomhaka ya mina namuntlha yi ri lava langutisaka eka xikwembu va ta hanya se un'wana loyi a langutisaka eka xikwembu i na u ta hanya hikwalaho ka ku langutisa eka xikwembu eku tshembeni ka wena na ku pfumela eka wena i ta kota ku hanya. Anyone who looks unto God will live. Un'wana na un'wana loyi a langutisaka eka xikwembu u ta hanya. Rito ra xikwembu ri vulavula tano. Hallelujah. Rito ra xikwembu ri ku eka Exodus 17 ri eka Exodus 17 verse 8 siku rin'wana ku huma nyimpi leyi a ku ya lova Israyele na va Amalek le Refidimi loko va kha va lava ku ya lova Israyele Moses a swi tiva before ku ri ku na nyimpi leyi taka a ya eka Joshua a ku Joshua hlawula vavanuna lava nga ta va ya lwa nyimpi a ku ri hlawula exikarhi ka lava lava nga ta va lwa nyimpi leyi na va Amalek mina xa mundzuku ta ni kuma entsata ya ntshaveni i ri Moses tomorrow I will go to the mountain ndzi ta ya entshaveni ndzi ya kota ku dzunisa xikwembu kambe wena Joshua hlawula vavanuna lava nga ta lwa nyimpi leyi na va Amalek hikuva nyimpi se yi le ndleleni ina Joshua a hlawula vavanuna va-Israyele a va famba va tele mara a va yangi va lwa hinkwavo i ri muxe hlawula vavanuna lava va nga ta va lwa nyimpi na va Amalek aku mina u ta ni kuma entshaveni ndzi ta va ndzi ri kona ku dzunisa xikwembu himpela nyimpi yi ta loko va ri eRefidimi va ya va ya fika va Amalek hikuva va govile va langute va Israyele yi rive yi suka nyimpi ku sungula ku lwiwa hi nkarhi lowu Moses a ri entshaveni a nga fambi a ri yexe a famba na boti wa yena Aron a ri na huru va ri le ntshaveni leyi a ri na vaseketeri loko va ha ri ntshaveni se swi komba ku ri wena you can be a leader u nga ri in leadership u nga ri nchumu u nida museketeri xana wena a ku fambeni ka wena u seketela hi mani xana wena i mani laha ku seketelaka loko ri na ku tikeriwa u seketela hi mani who is your comforter i mani muchaveleri wa wena i mani laha ku seketelaka eka vuvabyi lebyi i mani a ku seketelaka ka mahlomulo lama loyi a ku seketelaka tanihi muxe leyi eka ku tikeriwa loyi i mani loko ri ku hanyeni mani i fanele va na museketeri yena Moses a ri na museketeri hi nkarhi lowu a ri ntshaveni ku nga Aron and Huru wena today u na museketeri eka nyimpi leyi na leyi nga ku yilweni vuvabyi lebyi nghenile u seketela hi mani nhlomulo hi lowu nghenile u seketela hi mani i fanele va na museketeri you are museketeri or muchaveleri wa wena you are comforter you are your helper a ku vi moya wo kwetsima a ku vi your prayer hikuva xikhongelo xa wena hi xona xi nga ta ku seketela loko ri emahlomuleni a ni ti ku swa twala na Moses a seketela hi Huru na Aron va tshama ematlhelweni ka yena ri tirha xikwembu loko Moses a tlakusela mavoko ehenhla va Israyele a va hlula
matimba Moses se u karhele yiri va teka ribye va ri tikirheta kumbe va n'wi tshamisa ehenhleni ka rona un'wana a khoma voko ra xinene un'wana a khoma ra ximatsi va ri yisa henhla se swi komba ku va yisa lavambirhi lava a va ri vaseketeri se na wena ku hanyeni famba na vaseketeri yiri va teka ribye va n'wi tshamisa Moses ehenhleni ka rona leswaku a kota ku tshama a yimisele mavoko ehenhla ene hi mpela surely loko va yimisele mavoko ehenhla a va va na ku hlula eka va-Amalek mara Moses a nga tshamanga ribyeni ntsena yini a va teke ribye vakulukumba lava va tshamisa Moses leswaku va n'wi tikirheta hi rona a kota ku wisa a kota ku tlakusa mavoko ehenhla hi mhaka leyi ri rito ra Xikwembu eka Pita wo sungula chapter 2 verse 4 yi kutanani eka yena hikuva i ribye leri nyanyuka hi vanhu i ribye ra yihla i ribye leri nga ra ntambha kambe eka mina as a hosi i ribye ra nkoka ku vuliwa mani na ku vuliwa Yesu se swi vula ku Moses a nga tshamanga ribyeni ntsena a tshama ehenhleni ka ribye leri ku nga Yesu na wena loko u tshama ehenhleni ka ribye the chief cornerstone ribye ra ntambha leri nyanyuka hi vanhu namuntlha va ri nyanyile a va kona eka ndhawu leyi it's me and you hi mina na wena ntsena ku komba ku himpela ri nyanyuwa hi vanhu ribye leri se wena loko u tshama ku nge vi ribye ntsena ku ta va Yesu hikuva Yesu is the rock i ribye ra malembe i ribye ra yihla i ribye leri nyanyuka hi vanhu se na Moses anga tshamanga ka ribye ntsena it was not an ordinary stone a ku ri ribye leri a ku ri a living stone a ku ri ribye ra malembe a ku ri ribye leri ku nga Yesu leri ri nga nyanyuwa hi vanhu hi yo mhaka leswi nga endla ku ri va-Israyele va kota ku ya hlula eka va-Amalek hikuva Moses a tlakusele mavoko ina a pfunetiwile hi Arona na Huri mara a tshame ehenhleni ka ribye na wena loko wo tshama ehenhleni ka ribye ku nga Yesu swi endla leswaku ri u nga heli matimba nyimpi yihi na yihi leyi u yi lwaka u ta kota ku ya wina hikuva wena u tshame ehenhleni ka ribye mara u tshami ntsena vana na vaseketeri ku loko hela matimba loko twa helela hi matimba i va kota ku ku tlakusa mavoko mali lava ni va ka hi vona na is the Holy Spirit and the prayer se teka Holy Spirit u veka to the right hand u teka the prayer u yi veka to the left hand va ta va va tlakusiwa mavoko ma wena like Moses loyi a nga tlakusiwa hi Arona na Huri a ndzi swa twala na ene himpela va ya va yi hlula nyimpi leyi va hlula va-Amalek vakulukumba lava va hlula va-Israyele hikwalaho ka ribye leri Muxe a tshame eka rona hikwalaho ka vapfuneti lava va pfuneta mavoko ya Muxe hikuva mavoko ya Muxe loko ma ya hansi a va hluriwa ina va-Israyele mara loko ma ya henhla a ma tlakuka hi yo mhaka ni ku thopiki ya mina namuntlha or meseji wa mina namuntlha my sermon my title yiri loyi a langutisaka eka hosi u ta hanya loyi a langutisaka eka Xikwembu u ta hanya mavoko ya Moses a ma nga tlakukela ntsena a ma tlakukela eka tatana hi swona swi nga endla ku va hanya va nga hluriwi va nga dlayiwi Davhida a ku ka Tipisalema 121 xana ku pfuneka kambe ku ta huma kwihi hikuva ndzi tlakusela mavoko ya mina etintshaveni ta Siyoni Yehova a ku ri ku ta huma eka mina because I am Father, I am God, I am the Redeemer ni muponisi hallelujah se loko wo cheka Moses a wo tshama ribyeni ntsena a nga tshamanga ribye ra ntolovelo a ku nga ribye leri a ri tolovelekile that was not an ordinary stone wo ni ku byela swin'wana mhani papa ri rito ra Xikwembu siku rin'wana loko va-Israyele va karhi va famba emananga ku fika laha nkarhi laha va nga fika va twa torha va twa na ndlala ri rito ra Xikwembu eka Numbers 21 verse 4 or eka Mintirho 21 verse 4 ku ri siku rin'wana loko va-Israyele va kha va famba laha ndleleni yiri va sungula ku twa ndlala va sungula ku sapatela Xikwembu va sungula ku blema Muxe va sungula ku karhela Muxe va ku wena Moses wena hi tshikanga Ejipta hi fela koho ku kondza hi ta hi ta fela na mananga hikuva na swakudya leswi hi swi dyaka se hi karhele hi swona hina a ha swi lavi Faro a hi phamela tinyama a hi phamela matsavu a hi dya hi ku rhandza kambe wena u hi kutsurile Ejipta namuntlha se hi dya swakudya swa ku pimeriwa a ha dyi ku rhandza hi dya leswi swi nga xawulangiki a ha swi lavi swakudya laha va kha va sapatela Muxe na Xikwembu va rivala ku i Xikwembu lexi va humesaka i Xikwembu the provider i Xikwembu lexi nga va tisela mana mara va nga ha swi tsundzuki tsanani rito ra Xikwembu ri ri Xikwembu xi hlundzuka